We start the day from Satsar camp. Today we intend to reach Satsar and Yeah, so Satsar from here, think it will be a relatively easier climb than yesterday. Yesterday was really a tough one. And we hope to make this pass. From here, what you see, the people are going. We have to cross some boulders as well, but should be good. Maybe 3 to 4 hours. लगभग कितना टाइम लगेगा यहाँ से सातसर पहुँचने 6 से लेकर 7 घंटे तक। और चढ़ाई कितना है यहाँ से चढ़ाई लगभग 1 घंटे का है। So it will be about 6 to 7 hours trek from here to Satsar. So the team starts. We'll be crossing a mini snowfall, sort of, which you can see on the right. And then we'll start climbing this entire hill and then crossing it.
यहाँ से हम लोग जो चलेंगे जी तो ये गाचर ही है क्या? 10 मिनट के बाद यहाँ से गाड़सर खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर रासबाल स्टार्ट हो जाएगा। रासबाल। रासबाल अच्छा, रासबाल कब तक चलेगा फिर? चलेगा वो 1 से 1.5 घंटा रासबाल चलेगा। अच्छा, वो चढ़ाई है या उतराई? थोड़ा बहुत सर चढ़ाई भी है। हाँ। उसके बाद नीचे फिर पत्थरों पे चलना है। हाँ तो आगे जाके फिर सत्सर से हम कांटेक्ट होंगे। नहीं, रासबाल जाके सत्सर में खत्म होगा। हाँ। अच्छा, बहुत बड़ा मैदान है रासबाल का। अच्छा। साइडों में भी इधर से बहुत बड़ी वैली पड़ी हुई है। अच्छा। तो उसके आगे जाके सत्सर फिर स्टार्ट होगा। हाँ। 1 से 2 घंटे फिर सत्सर पे चलने हैं। खाली पत्थरों पे चलना है। 1 से 2 घंटा? 1 से 2 घंटे पत्थरों ही पे चलना है। सिर्फ पत्थरों पे सिर्फ चलना है? पत्थरों पे, मगर है प्लेन वे। लेकिन प्लेन है? बट स्टोन बहुत है। अच्छा, फिर कहाँ पहुँचेंगे? फिर सत्सर पहुंचेंगे। सत्सर वहाँ पे लेक है क्या? हाँ, उधर लेक है सर। और उस लेक का नाम क्या है? सत्सर लेक है, मिंगन दोब है। अच्छा, कितना लेक होगा वहाँ पे? 7 लेक है। 3 लेक में आपको बड़े बड़े दिखाऊंगा, बाकी 4 छोटे छोटे। सत्सर में 7 लेक है? 7 लेक है। और एक लेक का नाम है सत्सर? सत्सर। दूसरा क्या क्या नाम हो सकता है? मिंगन दोब है और चिंगन दोब है और बाकी छोटा छोटा? बाकी छोटा छोटा है। वो बिना बेनाम का लेक है वो? हाँ, बेनाम लेक। मतलब वाटर बॉडीज होंगे? वाटर बॉडी। ठीक। इस तरफ वैली है। इस वैली में एक पहले गांव रहता था। वो क्या करते थे कि वो वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए अपना फूड लाते थे। तो फिर उनको कोई भी मतलब डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं होता था। गांव का नाम कुछ? जबडोर नाम है, गांव का नाम जबडोर नाम है। तो वहाँ पे लोग रहते थे। तो वहाँ पे लगभग 100 साल वहाँ पे बस्ती रही। तो वहाँ पे बहुत बड़ी अच्छे लोग थे। मगर 100 साल? हाँ। तो उनको बीमारी वगैरह नहीं आती थी, क्योंकि नेचुरल अल्लाह ताला गार्ड उनका कर लेता था, खुद ब खुद देखभाल। तो वो यहाँ पे रहते थे। तो पिछले 5 साल से वो यहाँ से मूव हो चुके। कुछ उनको प्रॉब्लम आई यहाँ पे। तो एवेलेंच आया विंटर में। क्या प्रॉब्लम? वो विंटर में जब बहुत बर्फ गिरी यहाँ पे। तो पिछले 100 साल से बर्फ नहीं गिरी होगी? पहले पिछले 100 साल से गिरी थी, मगर अब नई जनरेशन जब आई तो वो थोड़ी डरने लग गई। अच्छा। तो पहले पुराने लोग डरते नहीं थे। अच्छा। तो वहाँ पे एवेलेंच आया, उससे कुछ गाँव में नुकसान आया लगभग। एवेलेंच आया? हाँ, तकरीबन 50 लोग मर चुके वहाँ पे। अच्छा। तो फिर उनने सोचा कि नहीं, अब हम दोबारा यहाँ से मूव करें वापस कश्मीर की तरफ नीचे। अच्छा। तो वो चला गया नीचे नारानाग की वैली की तरफ। हाँ। तो अभी भी उनका यहाँ पे मतलब वो पुराना घर वगैरह बना हुआ है। हाँ। तो वो लोग क्या काम करते थे, यहाँ पे अपना आलू बनाते थे। अच्छा। उनका फेमस यहाँ पे आलू होता था। अच्छा। आलू खाने से वो पूरा लाल लाल रहते थे, वो बीमार नहीं पड़ते थे। अच्छा। और वो 6 महीने का राशन जो था, हाँ। वो नारानाग से सप्लाई जमा करते थे। अच्छा। पूरा खाना पीना मेडिसिन सारा कुछ। क्योंकि विंटर पे यहाँ पे तकरीबन 5 मीटर बर्फ गिरती थी। अच्छा। कोई आने जाने का नहीं था। अच्छा। अप्रैल एंडिंग में वो नारानाग की तरफ जाते थे। ओके। तो वो लोग यहाँ पे रहने का अब उन्होंने मूव कर लिया। और यहाँ से आगे तकरीबन 1 हफ्ता मान के बॉर्डर पड़ता है। वहाँ बॉर्डर के नज़दीक पहला गांव पड़ता है, जो वो गुरेज बांडीपुर कहते हैं उसको। अच्छा, ये कौन सा बॉर्डर है? ये गुरेज का बॉर्डर है। नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान हाँ, का बॉर्डर है? इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। चाइना बॉर्डर नहीं? चाइना बॉर्डर यहाँ से नहीं है, इंडिया अच्छा। और पाकिस्तान का बॉर्डर है इस तरह से। मगर यहाँ से 1 हफ्ता चल के फिर वहाँ पे बॉर्डर मिलेगा। वहाँ पे पूरा अच्छा। फौज वगैरह लगा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ से आगे बहुत बढ़िया वैली है, हिमालय माउंटेन है,
बहुत और सुंदर वो है। सबसे नजदीक बॉर्डर का गांव कौन सा गांव होगा? वो गुरेज कहते हैं इसको, भांडीपुर से जाता है, गुरेज कहते अच्छा, हैं। ये क्या नारानाग से होके जाना पड़ता है या पहाड़ी से जा सकते नहीं, हैं? ऐसे तो पैदल पहाड़ से जा सकते हैं। अगर गाड़ी से जाएंगे फिर तो भांडीपुर से जाना पड़ता नहीं है। नहीं, यहाँ पहाड़ी से जा पहाड़ सकते से हैं। जा सकते हैं, पहाड़ से जा सकते हैं। यहाँ से गुरेज की वादी में पहाड़ से पैदल चल के जा सकते हैं। अच्छा ठीक। हाँ, नारानाग होते हम्म। जबडोर, सतसर, फिर आगे वो गुरेज पहुंच सकते हैं। अच्छा, this is where the Raspal Valley starts from. Our team is trekking in front and it's a beautiful green meadow with a lot of sheep grazing in the upper stretch. Our team walking in front in a cluster and it's all green all around. These trails are basically horse trails created by the horses over hundreds of years, crossing the valley. But half the year this whole place is under snow, and it's only because we've come in the monsoon or summers as of now here that we get to see all this green. तो आज का कैसा था आशीष? As compared, little less strenuous, but this pass was like very windy. It's almost like a tunnel. कौन सा ये जहाँ से ये पीछे आप देख रहे हो, इस साइड से जो है, तो it was like two mountains and we were crossing from between that. So it's little less straight walk, but windy. very windy. Yeah, you have to cover yourself very well, otherwise catch cold. আর তোমার আজকের কিরম ছিল? One stretch. একটু জোরে। This one stretch was windy but before that The climb? the climb was okay. It was much less than what yesterday was. Yeah, it took about an hour to climb. The inclination was not that high, but after the climb, that area was like heaven. শুভ্র, The meadow. বিউটি সম্বন্ধে what do you think? How was the beauty of the trail? The climb টা মোটামুটি ছিল, তারপরে স্ট্রেচটা was it beautiful? Yeah, it's beautiful. The view is always nice. There's not a moment where I think the view is. It was not boring at all. Huh? But was the climb too strenuous? No. No, not at all. And this part was windy. Huh. It's windy. And Because of the open area. फिरदौस,
यहाँ से अभी बाकी जो रास्ता बचा है वो मोटा मोटी कैसे कहाँ से जाना है और दिखाओ ज़रा और बस यहाँ कितना से दूर लगेगा। हाँ लगभग 2 घंटे लगेंगे। अच्छा, पत्थरों पे जाना है, खाली पत्थर है, तो जोर से बोलो। हाँ। खाली पत्थर है, कोई ज़मीन नहीं है। तो ये बोल्डर जोन है क्या? हाँ, बोल्डर जोन है सारा। और ये पत्थर के ऊपर जाना है हाँ। और जाके उसके ऊपर चढ़ाई है या उतराई है? नहीं, प्लेन ही है सारा। प्लेन ही है। थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ा सा। अच्छा, हम लोग का जो सातसार लेक वहाँ पे मिलेगा ना, हाँ, पहला ग्लिम्स कहाँ से मिलेगा? ये बोल्डर जोन के बाद से ही दिखाएगा? बोल्डर जोन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा सारा। अच्छा अच्छा, ग्रेट। बारिश भी आ रही है। There the last member joins us on horseback. So how was it? এই ট্রেলটা কিরকম ছিল? ডেঞ্জারাস। তো বাবা দিয়ে শুরু করতে হবে। ডেঞ্জারাস কেন? আপনার কোমর কোথায় আছে তাহলে? এক্সপেরিয়েন্স কর। আমার We're walking by the banks of the Satsar lake. It's a medium-sized lake with clear waters. A couple of streams started from there. That is the first glimpse of the Satsar lake at about, this should be around at 13,500. Another glacial lake, but not much of snow to be seen around. Most of the glaciers have melted already, but it's fed by the snow that slides from the mountains all around it. And the color definitely is turquoise green, but now because of the sun we are unable to see the real color. So our team is a little separated now. Some of them are walking in front, some are left behind, they're walking slowly. But no doubt this is a beautiful lake. And we're crossing the banks.
we finally reached, or at least inside of the Satsar tent site, and we are descending towards the same. Satsar boasts of 7 lakes. Now we've seen all the lakes while on our way. There we can see our tents properly pitched, and it's roughly around 2:30 in the afternoon, and the day was more or less easy compared to yesterday, because the incline was a little less, but the wind was too much, and the last stretch of boulders which we had to cross was quite challenging, because there is no trail. You just have to jump over boulders and cross it. But finally, as we near the tent, the sigh of relief. There's no more holding breaths, and we are so far about another 2 days away from the end of this trek. So today is the 5th day. We are at Satsar Lake, and ये जो experience है, this is my first trip, and it is purely by chance. It all happened because I had to come for an emergency work in India, and coincidentally Jiaji was making this plan. He did ask me earlier, and then I said it's not going to happen, but it happened. And thanks to Lekha, who said it's a lifetime experience, and it is a lifetime experience. The beauty of Kashmir can only be experienced through this trek. I'm telling you, what everybody knows about the Dal Lake, the houseboat, that's not Kashmir. The Kashmir is this, and you can only experience by foot. So it all depends upon how much pain you can take to experience this. And being a very choosy guy, where I need my tea every morning and evening, I need certain things in my daily life. Are you willing to sacrifice is what it all takes. And believe me, we were planning for the Everest base camp trek for the last 2-3 years, which didn't happen, and it's still in our wish list, me and Lekha, that we wanted to go, and Aryan also wanted to come. But it is all about, it happened. This is my first trek, and it's an awesome experience. And no matter how many pictures, how many videos I can take to show my friends, families and everyone, but what you see from your own eyes, it cannot describe what you see on a mobile phone or on a big screen. So it's an awesome experience, but all it takes is, are you willing to sacrifice to see this, to experience this? And this is the beauty, and why everybody says जन्नत है तो यहाँ है, यही है. And until and unless you experience this,
you will never be able to see or experience or understand Kashmir. This is one of the most beautiful place in the entire universe, not even just world. We should experience this. তো এখন ট্রিপটা তো হালাল হয়েছে, রাতের মেনু বলছে কোরমা হবে, আবার বলছে রোগন জোশও খাওয়াবে, জানি না কী করবে, স্পাইসি বেশি বলা, বাট এরকম জায়গায় এরকম খাবার পেলে খুবই ভালো। আজকের দিনটা কেরম যাবে সঙ্গে? আজকের দিনটা ওয়াজ মাচ মোর, আমি বলবো কম্পেয়ার টু ইয়েস্টারডে ওয়াজ রিল্যাক্সড। একটা মানে there was a steep inclination, আমাদের লাগলো প্রায় 1 ঘন্টা লাগলো উঠে চড়তে। But the other thing was, one thing a little bit challenging was the boulder zone. একটা বিশাল বোল্ডার জোন ছিল, বিরাট, it was আর যেটার কোনো huge. কোনো ইয়ে নেই, কোনো ট্রেল নেই তার মাঝে, বোল্ডারের উপর দিয়ে জাম্প মেরে মেরে আসতে হবে। Yes. কালকে যা শুনছি তাতে কালকে ইজ গোনা বি ভেরি টাফ, অ্যান্ড কালকে প্রথম ক্লাইম্বটাও খুব স্টিপ হবে, অ্যান্ড টোটাল স্ট্রেচটাও বেশ লম্বা হবে, সো ইট বি ক্লোজ টু অ্যাবাউট 10 hours or so, তাই তো বলছে এরা। অ্যান্ড কালকে উইল বি রিচিং গঙ্গাবল। গঙ্গাবল হ্যাজ টুইন লেকস, যেটা সবচেয়ে বড় লেক। সো এখন অবধি এক্ষুনি আমি বলতে পারবো না, পরে সেটা জানিয়ে দেবো। কাউন্টলেস লেকস, মানে এক একটা জায়গায় 7টা-8টা করে লেক, গ্লেশিয়ার লেক, বাট প্রচুর লেক, প্রচুর। একটা ট্র্যাকের মধ্যে এতগুলো লেক বোধহয় কোথাও নেই, কোথাও নেই। এক একটা লেক দেখতে আমরা ট্রেক করি, বাট এই ট্রেলটা ইজ জাস্ট অসাম। আর সকালে আমরা বেরোনোর পর থেকে একটা জিনিস হচ্ছে, শরীর টরির নিয়েও সেটা না বলার কিছু নেই, পেটটা একটু গুড়গুড় করছে, একটু মাথাটা ব্যথা ব্যথা করছে, ডিহাইড্রেশন হয়তো ছিল, এই কারণ পুরো দিনে প্রচুর রোদ ছিল, বাট ভীষণই হাওয়া ছিল আজকের তো টুডেজ ইট ওয়াজ সো ভেরি উইন্ডি, পিয়ার্সিং। এই জায়গাটাই ভীষণ windy। এই জায়গাটাও দ্য ক্যাম্প সাইট ইটসেলফ, there is this complete open area, and হাওয়াটা যেন একদম গায়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, and it's very very chilly. আশিস তোরা মুভ করতে পারে। এখন মোটামুটি একটু পরেই সানসেট হয়ে যাবে, যদিও এখন যাই না। এখন কটা বাজে? 6:30। 6:30। এখানে মোটামুটি 8টা নাগাদ, 7:30, 8টা অবধি আলো থাকে। আর সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে যে রাত্রিবেলা হঠাৎ করে ঝমঝমিয়ে, ইটস নট এ ড্রিজল, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি না, অ্যান্ড তার মধ্যে প্রচণ্ড হাওয়া, মনে হয় যেন টেন্টটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, আর টেন্টের উপরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়। লাকিলি এখন অবধি কিছু হয়নি, কিন্তু মানে হওয়ার চান্স মানে হচ্ছে যে টেন্ট পড়ে যেতে পারে বা সব কিছু ভিজে যেতে পারে। দ্যাট ইজ এ হিউজ হিউজ রিস্ক। একবার ভিজে গেলে তারপরে যে কি হবে সেটা কিন্তু we have been lucky that way, রাত্রির দিকে বৃষ্টি হয়েছে, সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। আমরা একটুখানি বৃষ্টি পেয়েছিলাম en route, but that was not much, কিছুক্ষণ for 5-10 minutes। ট্রেক করার সময় হয়তো বৃষ্টিটা আমরা পাইনি লাকিলি, কিন্তু বৃষ্টি হলে সব ভিজে গেলে এখানে মানে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা হবে। আমি জানি না, সব ব্যাগ ফ্যাগ যদিও আমাদের রেন কাভার্স আছে সব ব্যাগেরই, ব্যাকপ্যাকেরও, বাট তাও জুতো মোজা ভিজে গেলে, মানে স্ট্রিম ক্রস করতে করতে অনেকেই ভিজিয়েছে, আমার তো ভিজেইছে, আবার অনেক স্ট্রিম ক্রস করতে হয়েছে। আর কোনো কোনো জায়গায় হাঁটু জল, আর নিচে পুরো বড় বড় বোল্ডার্স, তার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে স্রোতে, জল মানে ফ্রিজিং কোল্ড, আর পা জমে যাচ্ছে একদম, ব্যথা করছে, মানে জলে পা ডোবালে মানে প্রচণ্ড ব্যথা। আর আমাদের এটা একটু বড়, আমাদের মনে হয় one of the things that we have done is a night trek. আমাদের সেদিনকে আমরা বেরোলাম সোনমার্গ থেকে, বললো 2 ঘন্টা লাগবে, আমাদের লাগলো 5 ঘন্টা। রাত্রির 11টার সময় পৌঁছেছি ক্যাম্প সাইটে। সেটা ইনক্লাইনটা ওয়াজ ট্রেমেন্ডাস ইনক্লাইন, 9 and
মানে যাকে বলে অন্ধকার, মানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মধ্যে ক্লাইম করে যাচ্ছি এনিথিং। তার মধ্যে ওই মোবাইলে লাইট জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে হ্যান্ডস অফ টু দিস হর্সম্যান। ওই অবস্থাতেও ওরা মানে জিনিসপত্র নিয়ে গেল। যাই হোক, আমরা তো হেঁটে হেঁটেই গেলাম যেখানে দাঁড়াচ্ছিলাম, আর নট অনলি অন্ধকার, একটা আওয়াজ নেই। নট মানে যাকে বলে পিন ড্রপ সাইলেন্স যাকে বলে না, একটা আওয়াজ। তবে আমাদের অবস্থা খারাপ, অ্যাটলিস্ট আমার অবস্থা খারাপ। আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে আমাদের টয়লেট ট্রেনটা পড়ে গেছে হাওয়ায়। অবস্থা খারাপ, কারণ স্নান নেই এতদিন, পেটটাও এসব খাবার দাবার খেয়ে একটু গড়বড় করছে। কাশ্মীরি ট্রাউট খেয়েছি তারপরে। হ্যাঁ, সেই লেক থেকে ট্রাউট ধরে সেই ট্রাউট খাওয়া হয়েছে। তারপরে গঙ্গাবলেও ফিশিং হবে। আর ওভারঅল quite exhausted, and we are only hoping for the best. We are only hoping for the best for the next 2 days. So এখান থেকে আমরা যাব গঙ্গাবলে at night স্টে করে। গঙ্গাবলে টুইন লেকস আছে, সেখান থেকে আমরা নামা শুরু করব। নেমে আমরা নারানাগে পৌঁছবো। নারানাগ ইজ দি এন্ড পয়েন্ট অফ দ্য ট্রেক।